अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इकरारुल हसन को इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। क्या तुम्हें इमरान खान पर तनकीद करने के पैसे मिलते हैं? तुमने इमरान खान पर जाती नवैयत का ट्वीट कर कर सहाफत के नाम को बदनाम किया। आज सहाफी ने तारीख रकम कर दी। इकरारुल हसन माफिया मांगते रहे मगर सहाफी ने एक ना सुनी। नाजरीन, ये वीडियो वायरल हो गई। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब। नहीं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ये जातियात है, ये आपने पब्लिक कर दी तो इसलिए मैं नाम लेने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान। बिल्कुल है। कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी का एक दूसरे शख्स के घर में आना जाना हो और वो उसकी बच्चों वाली औरत को तलाक दिलवाकर उससे शादी कर ले? आपके साथ कोई ये करे, आपके घर आने जाने वाला आदमी, तो क्या आप उसको काबिल एतबार समझेंगे? चाहे वो शहबाज शरीफ पर ये इल्जाम हो, चाहे इमरान खान साहब पर ये इल्जाम हो, ये इल्जाम बहरहाल काबिल बहस है। क्या ये शादी गन पॉइंट पे हुई? अगर एक औरत के 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, उसके पास अब मैं ये हयात ये हक नहीं है कि वो किसी और से शादी कर ले। घर में किसी का आना जाना हो, मैं फिर वो टॉपिक जा रहा है, मैं अब उसके ऊपर क्या करूं? मैं ना चाहते हुए भी उसके ऊपर बात कर रहा हूं कि एक औरत जिसके 3 बच्चे हैं वो 3 बच्चों के बाद तलाक लेकर किसी से शादी नहीं कर सकती। लेकिन एक शख्स 1 2 3 4 5 शादियां कर सकता है, वो नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो फिर इकरारुल हसन उसको जो है वो गलीज कहेंगे, उसको कहेंगे कि ये मर्दानगी नहीं है, किसी के घर में गए हो वहां पर जाकर शादी कर ली। भाई उसने अपनी मर्जी से शादी की। ये फैसला ये 2 जुमलों में हम छोड़ देते हैं लोगों के ऊपर कि एक सूरत में एक आदमी 3 शादियां करता है, वो लोगों के लिए आपकी शादी पे मुझे एतराज नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं ना, आप और दूसरी सूरत में एक आदमी किसी के घर आता जाता है और वहां उसकी बीवी को तलाक दिलवाकर खुद शादी कर लेता है। क्या चीज काबिल एतराज है? लोगों पे छोड़ देते हैं। तलाक दिलवाकर ये भी तो हो सकता है कि उस औरत ने खुद तलाक लेकर शादी की हो। ठीक है, लेकर शादी की हो तो इकरारुल हसन को क्या प्रॉब्लम है? सर, मेरे नज़दीक ये आदमी के किरदार मापने का एक पैमाना है कि किसी के घर आपका आना जाना हो तो चाहे वो औरत तलाक लेकर आपसे शादी करना चाह रही हो, आप कैसे कोई शादी कर रहा है, शादी अपनी बच्चों के होते हुए, निकाह पे किसी को एतराज नहीं है। शादी कर रहा है, किसी के घर आपको एतराज नहीं होगा कि आपके घर आए और आपकी बीवी आपको तलाक देके उससे शादी कर ले। मैं तो बात ये कर ही नहीं रहा, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि अगर जो है वो एक शख्स की शादी हो जाती है जाता हो और आपकी बीवी अपनी मर्जी से आपको तलाक देके उसके साथ शादी कर ले, आपको कोई एतराज नहीं होगा। आप उस अर्थ को इस्लाम में इसकी क्या सजा है? कोई सजा नहीं है, लेकिन क्या आप उस पर एतराज नहीं करेंगे? इस्लाम में क्या सजा है? आप इस पर एतराज नहीं, इस्लाम में इसकी सजा क्या है? सर आप इस पर एतराज, इस्लाम में इसकी सजा क्या है? इस गुनाह का जो है वो क्या अज़ाल है? देखिए, कुछ गुनाह अखलाकी, ये तो गुनाह होगा ना, अखलाकी गुनाह है ना। ये अखलाकी गुनाह जब ये अखलाकी करते हैं, किसी औरत के कपड़ों के ऊपर बात करते हैं, दुपट्टे के ऊपर, सिगरेट के ऊपर बात करते हैं, वो अखलाकी गुनाह नहीं है। से आगे वो अखलाकी गुनाह नहीं है। जाती बहस, आप ऐसा लग रहा है कि आप पीटीआई के तर्जुमान के तौर पर ये इंटरव्यू कर रहे हैं। क्या करूं? मेरी गुजारिश है, एक सवाल को डिस्कस करके हम आगे आ गए ना, उसमें आप गलत है, मैं गलत हूं, उसका फैसला लोगों पर छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूं, मैं आपसे बात करें, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपके घर में आने वाला एक आदमी आपकी अहलिया को तलाक दिलवाकर उससे शादी कर ले या आपकी अहलिया खुद आपसे तलाक लेकर उससे शादी कर ले, क्या आपके नजदीक ये कोई अखलाकी बुराई नहीं है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी कोई एतराज नहीं। इस्लाम में इसका क्या गुनाह है? सर, अखलाकी बुराई अर्ज कर रहा हूं मैं आपसे। इस्लाम में अखलाकियात नहीं सिखाई गई? बिल्कुल सिखाई गई है, लेकिन भारत इस्लाम में ये अखलाकियात कैसे नौजुबिल्लाह मिस हो गई? आपके ख्याल में फिर भी हम लंबी बहस में चले। लंबी बहस है ना, कर रहा हूं हमें इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। कर रहा हूं ना, हमें इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए सर? आप एक आदमी की लीडरशिप क्वालिटीज को आप असेस ही इस बुनियाद पर करेंगे कि वो अपनी जाती जिंदगी में अखलाकियात का कितना ख्याल रखता है। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए इस काम के अंदर? इसकी इस्लामी सजा क्या है? इसमें इस्लामी गुनाह क्या है? क्या इस्लाम में हमारा दीन मुकम्मल है? बिल्कुल मुकम्मल है हमारा दीन। हमारा दीन किसी भी औरत को, किसी भी मर्द को, किसी भी स्टेज पे किसी से शादी करने से नहीं रोकता। आप झूठ बोलते हैं। नहीं रोकता। आप झूठ बोलते हैं। नहीं रोकता है कि नहीं रोकता? नहीं रोकता ना, हमारा दीन नहीं रोकता। सुन लीजिए ना, मेरी भी तो बात करने देना। हमारा दीन नहीं रोकता। आ गया ना, सवाल आ गया ना, जवाब है। आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की क्या सजा है? झूठ बोलने की सजा है क्या है? कि हाथ काट दो। झूठ बोलने की सजा हाथ काट दे, आपने तय करना है ना। ठीक है जी, हो गया। अगला सवाल। मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, नहीं। कुछ बुराइयां अखलाकी बुराइयां हैं जिन मैं तो आप पर भी फैसला छोड़ रहा हूं कि आप इसको बुराई समझते हैं या नहीं समझते। अगर आप इसको बुराई नहीं समझते तो ठीक है। क्या झूठ बोलने की इस्लाम में कोई सजा नहीं है? आप बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तय तो आप कर रहे हैं। नहीं, आप तय कर रहे हैं। जी नहीं है। इस्लाम में झूठ बोलने कुछ बुराइयां, अखलाकी बुराइयां, और इस्लामियात में, इस्लाम में अखलाकियात नहीं सिखाई कुछ बुराइयां हैं, बिल्कुल सिखाई गई हैं, आपको मजहबी और वो ये मिस हो गई। हरगिज़ नहीं।
ایک گھر میں جا کر آپ ایسی تانک جھانک کریں کہ دو لوگوں کا ایسا رشتہ بن جائے. تو اقرار الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت وہ شادی کے بعد اگر کہیں پر خوش نہیں ہے, جی جی ٹھیک ہے, اور وہ وہاں سے طلاق لے کر کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے, طویل بحث ہے نا, ٹھیک ہے, خوش نہ ہوتی تو پھر بعد میں ان کے ساتھ تعلق نہ رہتا اور آپ ساتھ عمرے کرتے رہے. پھر جو ہے وہ اس سے طلاق لے کر کہیں اور شادی نہ کرے, کیونکہ میں پھر اس عورت پر تو کون اعتراض کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرد شادی نہ کرے. گھر میں آپ جا کر کسی عورت کے ساتھ ایسا تعلق کس طرح سے استوار کر سکتے ہیں کہ نوبت شادی تک آ جائے, آتے جاتے ہو. بس میں تو آپ نے طے کر لیا, میں تو آپ کا ہی فیصلہ چھوڑ رہا ہوں. ذرا ذیشان صاحب, میں تو 10ویں بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں آنے والا کوئی آدمی کیا کسی سے بھی, جو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کی اہلیہ کو طلاق دلوانے کے بعد یا اہلیہ خود طلاق دے کے اسے شادی کر لیں, تو کیا آپ اس آدمی کو کریڈیبل اور قابل اعتبار سمجھیں گے؟ میں نہیں سمجھوں گا. آپ سمجھتے ہیں تو میں اس کو اسلام کی روح میں دیکھوں گا. بالکل آپ کی مرضی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں میں اس کو قابل اعتبار سمجھوں گا, میں نہیں سمجھوں گا. آپ سمجھیں گے, آپ کی مرضی دیکھوں گا کہ اسلام میں گناہ کیا ہے. بالکل ٹاؤٹ کا انجام اچھا نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کی مثال لے لیں, جی ہاں, اس کے نیچے کسی نے آ کر کوئی بات کی, میں وہ بولنا بھی نہیں چاہتا. اچھا وہ نہیں بولنا چاہتے آپ, چلے میں بول دیتا ہوں جی, 3 بیویاں بیویاں رکھنے سے کوئی خسرا مرد نہیں بن جاتا. عمران خان کے سالے اقرار کو ہی دیکھ لو. آپ نے نیچے لکھا مرد ہوتا تو 2 چھوڑ کر نہ جاتی. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جی, یہ سوال مکمل نہیں ہوگا جب تک پھر میں نے اس کے بعد مرد کی پوری تعریف کی ویڈیو نہیں ڈالی. میں نے جو ہے نا اس کے کہ مرد کون ہوتا ہے اور کون نہیں, یہ یہاں ختم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے, یا کسی کی بھی 1 شادی ہوئی, 2 شادی ہوئی یا 3 شادیاں ہوئیں, اور اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ٹکی ہوئی ہے تو وہ اس کی وفا, اس کی محبت, نکاح جیسا رشتہ نہیں, اس کی مردانگی ہے. آپ مردانگی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ میں آپ کو نے لکھا کہ مرد ہوتا تو 2 نہ چھوڑ کر جاتی. میں ہاں ایسا لکھے نا کبھی. سر میں عرض تو سن لیجیے, شریف خاندان کے بارے میں لکھیا نا کبھی. میں نکال کے دکھا رہا ہوں, آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں. یہاں لوگوں کی سپریم کورٹ میں صلح ہوتی رہی, ججز بیٹھ کر صلح کراتے رہے. اقرار الحسن نہیں لکھتے, عمران خان کے اوپر بیٹھ کر لکھتے ہیں ماضی تمہارا بڑا بد کردار رہا. سب کا ماضی بد کردار ہے, لکھتے نہیں. ذیشان صاحب, جو آدمی 90% ریلیونٹ ہے, جو آدمی مجھے آج نونلی ٹاؤٹ, میری سن لیجئے, جو پارٹی مجھے ٹاؤٹ کہہ رہی ہے مستقل, میں اس کو جواب دوں گا کہ آپ کا لیڈر سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اس کی وجہ بھی بتا دوں, کیونکہ آپ ٹارگٹ ہی صرف اسی کو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 2022 کے بعد بھی میں نے عمران خان صاحب کے حق میں ایسی باتیں کہیں اور اتنی باتیں کی کہ اس سے پہلے شاید کبھی نہیں. صرف 10 ابھی مجھے ذرا ہم اس سوال سے آگے آ جائیں. صرف 10 دن اقرار الحسن, صرف 10 دن جا کر آج سے وہ PMLN اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کریں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جس طرح عمران خان کے لفظوں کے اوپر بالکل کرنے کے لیے, لیکن آپ سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ نیوٹرل ہو کر بتائیں گے کہ میں نے جو. میری گزارش تو سن لیجیے نا, میری گزارش سن لیجیے پہلے. ہم مرد, یہ دیکھیے, یہ مرد کے بعد اس ٹویٹ کے بعد کا ٹویٹ ہے, ذرا اس کو پڑھ دیجیے. مرد اور نامرد کی بحث چل رہی ہے تو یاد رکھیے مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, یہ آپ نے ٹویٹ کب کیا, جب آپ کو اسی ٹویٹ کے نیچے معذرت کے ساتھ گالیاں پڑھنے لگی. پھر آپ نے اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا کہ یار وہ کیا ہو گیا, لوگوں نے کہا وہ ایک ہی کہتا ہے. اس سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی مرد اور نامرد کی بحث چل رہی ہے تو یاد رکھیے مردانگی صرف جسمانی یا جنسی نہیں ہوتی. رشتے نبھانا, کسی کے گھر آنا جانا, حیا اور غیرت. کسی کے گھر آنے جانے سے یاد آیا, یہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ کسی کے گھر گئے اور وہاں پر ان کی بیوی سے شادی کر لی. یہاں پر ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں جو کسی ایکٹر کے گھر گئے اور ان سے شادی کر لی, وہ نہیں لکھا. جی ناظرین, آپ نے صحافی کے سوالات سنے اور اقرار الحسن کے جوابات سنے. ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا. یہ بلا وجہ عمران خان اور PTI اور بشرا بی بی کے اوپر تنقید کرتے ہیں. صحافی کا کام ہوتا ہے صحافت کرنا. صحافت کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ رول ہوتے ہیں, ان کے مطابق انسان کو صحافت کرنی چاہیے. صحافی کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, صحافی کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. صحافی نے حق سچ کی بات کرنی ہوتی. صحافی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ جج ہو, اور جج کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حق اور حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے. اقرار الحسن جو ہے ٹویٹ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف. ناظرین دیکھو, ایک شخص نے شادی کی اور اس نے دوسری شادی کی یا تیسری شادی کی, یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. اس سے اس کا یعنی کہ صحافی کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کسی کی ذاتی زندگی پر اٹیک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے.
वैसे इकरारुल हसन का मैं बजाते खुद फ़ैन हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम करता है, बहुत अच्छा इसने काम किया पाकिस्तान के लिए। मगर नाजरीन, जो गलत चीज़ है उसको गलत कहना चाहिए और जो ठीक है उसको ठीक कहना चाहिए। आपको पता है कि ये जो हुकूमत बनी है इसको कैसे बुलाया गया, कैसे बनाया गया, क्योंकि आवाम ने मैंडेट दिया था PTI और इमरान खान को, मगर हुकूमत बन गई PDM की, यानी कि नून लीग की। इस पर इकरारुल हसन कभी नहीं बोले, आज तक नून लीग या नवाज शरीफ के खिलाफ कभी नहीं बोले। इनका ज़मीर सिर्फ इमरान खान के ऊपर जागता है। आज तक इन्होंने बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बात नहीं की, सिर्फ इमरान खान के ऊपर इनको तनकीद करने का मौका मिलता है। नाजरीन, अब इमरान खान अडयाला जेल में है, उनको 2.5 साल तकरीबन हो गए हैं कि वो अडयाला जेल में है। तो जब उनकी हुकूमत थी तो ये बंदा नहीं बोलता था, अब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है तो अब उनके खिलाफ ये फजूल की तनकीद करता है। सबसे बड़ी अदालत आवाम की है, फैसला तो आपको करना है कि कौन सही है कौन गलत है। नाजरीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। शुक्रिया।